Pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. Danas, nažalost, ne nastavljamo sa motorom, zato što mi ova puškica za popravak navoja stiže iz Amerike, odnosno iz Njemačke. Dvije sam naručio, 2 seta. Pregledao sam cijeli Amazon, cijeli eBay, ne mogu nigdje naći. To jest našao sam preko eBaya. Amerika stiže za neki mjesec i pol dana, što nam je puno za čekat. Tako da smo odlučili raditi struju, to jest početi raditi struju. Imamo ovdje specijalnog gosta. Bog žmirili. Došao je Brajo malo učiti kako se radi struja na autu. Inače inženjer automobilskog računa. Aha. Nemaš majicu, čekaj, to ti moramo sada omogućiti. Uglavnom da, radit ćemo struju, zato što ta puškica, znači rekao sam eBay mjesec i pol dana. I onda mi je kolega rekao da vidim u Virtu. U Virtu zvao sam ih, moraš uzeti preko firme. Ali smo uspjeli nešto skombinirati tako da stiže za nekih 2 do 3 tjedna. Vidit ćemo, ali evo da ne čekamo, krenut ćemo struju raditi i to je to. Razdijelit ćemo to na 2 strujna kruga, odnosno na upravljački dio i na... Moramo ovo prvo očistiti sve. Razdijelit ćemo na upravljački dio motora i ostalu elektroniku. Pumpa goriva, pumpa vode, ventilator i tako dalje. Ne znam, dizanje prozora. Zasad ćemo ostaviti prozore na autu, a kad ih razbijemo onda ću vjerojatno stavljati pleksi. U biti idemo prvo očistiti auto unutra, pa ćemo krenuti razvlačiti struje. Pokazat ću vam prvo jednostavnu šemu, gdje rele. Koristit ćemo ovakve rele sa 4 konektora, mislim da se nisu sa 5, ali evo pokazat ću vam prvo ovu jednostavnu šemu kako se spaja ovaj recimo relej. I svi relej rade na isti princip, samo pitanje koliko nožica ima, ali evo proći ćemo i to. Možemo početi raditi. Markan, jesi ti spreman, šta kažeš? Jesi ti sad prvi put vidio auto? Da. Šta kažeš? Dobra brija. Ovaj frajer izgleda puno veći nego što je na videu, moram priznati. Nije čudo se može izvući na 500 konja isto, da? A dobro, ti si vidio cilindraše, 4 cilindraše do sad. Ja nisam vidio dalje od Passata, Trula, na. Tuk. A unutra si vidio roll cage prije nek danas ili? Nisam nikad vidio auto uživo osim kad sam Asti kupio. sine. A mislim ružno je sad ove tu izrezane plastike. Htio radio, niš ne valja. Misliš, a? Ma da. Nema to kuda. Da, bokove moramo ofarbati, to ćemo vjerojatno u nekim sljedećim videima nakon što završimo motor, dogovoriti sa limarom, odnosno lakirerom. Odemo to dovršiti i postaviti ih i moramo ovdje vinde stavljati jer sad izgleda ko koza visok. Šta još treba? Treba Weissweb, ovdje vilice produžene stavljati pa to je to. Možemo ga testirati, odnosno paliti naravno kad sastavimo motor. Tako da idemo sad izbaciti ovo i krenuti sa strujom. Da, zaboravio sam napomenuti, to jest reći da sam uzeo ovaj relay box, dakle njega ćemo koristiti. Glavni relay ćemo imati, imat ćemo 5 ili 6 ovih pomoćnih, jedan ću možda morati ubaciti, ali vidit ćemo. Dakle, jedna će biti pumpa goriva, pumpa vode, ventilator, injektori i bobine i ovo će nam biti glavni relay. Sad ću vam objasniti šemu kako sam zapravo zamislio da se ovo spoji. Ima svaki od strujnih krugova ima svoj osigurač, svi su 40 ampera, ovako imate izlaz. Mislim da trenutno nije spojen ovaj relay kao glavni, ali vidjet ćemo sad i njegovu šemu, pa ćemo morati možda prespajati ovdje od ispod kutiju, ali evo sad ćemo to sve vidjeti. Ali prvo da probamo spojiti jedan relay, čisto da vidite kako se spaja inače relay. Idemo spojiti jedan jednostavni strujni krug pomoću ovog relaya, dakle na njemu imate šemu uvijek. 85 i 86 su vam upravljački pinovi, dakle na njih kad dovedete napajanje 12 V, relay se pali. A 87 i 30, znači na 30 dovodite napajanje i za 30 na 87 ili na 87A spajate svoj potrošač u ovisnosti da li želite. Znači ovaj relay ima 5 pinova, kad je ugašen, odnosno kad na 85 i 86 nije dovedeno napajanje, tad su spojeni kontakti 30 i 87A. I ako vi trebate nešto da vam je tad upaljeno, spajat ćete ih na ta 2 pina. Mi ćemo koristiti 30 i 87, tako da kad nam se upali relay, da nam se 30 i 87 spoje i palimo recimo pumpu goriva. Koristit ćemo ove ženske stopice čisto da ga možemo spojiti. Imate isto takve muške. Ugulite si prvo žicu. Uzmete krim klješta, možete s kombinirkama ako nemate ili sa cigcangama, ali evo ja ih imam pa ćemo njih koristiti. Stavite stopicu u njih, gurnete žicu i zakrimpate. Nije vam proizvod.
Dakle, ovaj gornji dio, odnosno kraj stopice bi vam trebao uvijek hvatati izolaciju, a ovaj ovdje dio se spaja na žicu samu, da bi bio dobar kontakt. Uvijek se provjerite da ne možete iščupati i to je to. Idemo napraviti sve kontakte. Dakle, ovaj će nam biti upravljački, 86, to nam je ova ovdje žica. Većinom vam je nasuprotno, ovdje i ovdje vam idu kontrolne, ovdje i ovdje vam idu preklapajući strujni krug. Zelenu spajamo s druge strane. Ovo će nam sad, nemam trenutno prekidač, a možda i ubacim neki, ajde. Dakle, ovdje ćemo između spojiti jedan prekidač i ovo ćemo spojiti direkt, ove dvije, crvenu i zelenu, direkt na akumulator, a ovdje ćemo spajati vodenu pumpu i kad prekinemo, to jest kad preklopimo osigurač, on mora spojiti ove dvije, odnosno sa akumulatora dovesti ovdje i sa relea spojiti na ovu ovdje žicu i upaliti vodenu pumpu. Koristit ćemo ovo kao sklopku, nemam ništa pametnije trenutno. Nije mi još stiglo, naručio sam obične prekidače koje ćemo koristiti, ali njih ćemo samo kasnije pospajati. Dakle, ovdje i ovdje kad spojimo na jedinicu, prebacimo, ona bi trebala uklopiti. Nju ćemo baciti recimo na ovu crvenu, ovdje negdje između. Spajamo recimo ovdje. I to ćemo spojiti direkt na akumulator. Ja ću probaj zakrimpat. Baš nisam to nikad koristio. Ovu, jel? Moraš stisnuti jako. Dobro si ga, dobro, svaka čast. Ne, super. Eto druga. Čekaj, spontano. Moraš sam dovoljno duboko nagurat. Malo. Žičicu. Aha, dobro. Na ovaj, ja. Da. Malo bolje, ali dalje ne dobro. Čekaj, u Ne, krivi vidim. stavlja. Ne. Nije dobro. Aha, prožvako ti je dobro. Ajde, ocijeci ga i evo ti druga. Stres pred kamerom. Čekaj da ime dobro stavljam. A na koju stavljaš ti? Na ovu. Na treću? Ne, ovo, 2.5. 2.5. A to je po ovim, ovo je neki standard 2.5, šta? To ti je, ove su ti od 1.5 do 2. Čekaj. To ti je za debljinu žice, jel? Ako ne znate. Recimo, ovi su vam za debljinu žice od 0.5 do 1.5 kvadrat. A ovi su vam od 1.5 do 2.5 kvadrata. I u ovisnosti koje imate ženske stopice, imate ovdje na klještima oznaku, znači od 1 do 1.5, 2.5, od 4 do 6 kvadrata i tako dalje. Znači mi ćemo koristiti, ili ovu prvu možete koristiti, ali ova za 2.5 je ok. Bolje mi radi nego ovaj prvi. Moramo što ponovno govoriti. Ne, ok. Znači, stavljaš na 2.5. Dobro ovako. Ne, mora ti ući unutra. Ove, malo je stisni. Da, omogućio sam majicu. Da, Ide veliko se. hvala Eugenu. Like, share, subscribe. Nek neko donira za ovu moju majicu, sad je u minusu, jebi ga. 15 eura, koliko već košta. Nećemo se naljutiti tak neko donira. Tako da slobodno. Da, tako mora ti ući, dobro. Dobro. I sad, Možeš slobodno stisnuti da dođe do gore. Tako, do tu. da. I sad stavi žicu. Stavim žicu. To dovoljno duboko. Sad stisnem. Ko konj. A jebote. Bravo hendikep. Dobro, ponovo. To ćemo izrezati. Dobro, sad ćemo pravati desnom rukom. Ajde. Nemojte lijevom ovo raditi jer smo hendikepirani, ne?
I opet nije dobro. Kako je opet zgužvo, nije mi jasno. Pa ja nešto ne radim dobro. Ne držajte. Da probam. Ali ne znam šta ne radim dobro, čekaj. Biti ovako morate postaviti žicu i sad samo zakrimpate. Aha, ti si naopako držao, care. To je isto bitno, znači ovako, više ova udubljenja. Ovdje. Čekaj. Više ova udubljenja. Dakle, ovdje ide bužir, a s ove strane ide žica. A Markan je to stavljao, znači ovako trebate stavljati u klješta, jel? A Markan je stavljao ovako. Eto, jesi mi Dobro, tutor, ajde, ono... ponovo. Pa nisam uopće registrirao da stavljaš naopako. Evo ti. Ajde. A sad znam i ja. Ajde da vidim. Bila je žbica. Dobro tako, a? Sad sam zakazio ovu žicu. Pa ali realno. Čovjek bi presekao drugu žicu. Gledaj. Dobro je to sve. A ljudi. Sad ovo valja. Bravo. O, vidi ti spoja. Pa ovo Čekaj, ne pušta ovo nikad. nemojte nikako napraviti. Tu ćeš izolirke malo, ali dobro. Ovo je samo testni Ja to kud. primjerak. O jesam. Nema veze, ostaje, svejedno je samo za pokaz. Već vidio sam retard. Mislim što i jesam. A nisam se skužio da ima ova... Mislim ima smisla da ima dva na... Da, pa jednu ti više mora stisnuti, drugu manje, ali nisam skužio da ti naopako stavljaš. Pa, Meni je logično da uzmeš u desnu ruku i lijevoj ti je žica, a ti si kontra. Ja sam držao u lijevoj ruci konstantno i desno radio. To ti je greška. Evo, uglavnom idemo spojiti relay na ovo ovdje. Amburator ćemo donijeti i ovo nam sad direkt ide na amburator. To ćemo spojiti i treba nam pumpa. Koristit ćemo ovu vodenu pumpicu za pokaz. Dakle, ona ima dvije žice, plus i minus. Plava je plus, crna je minus. Imamo već kabel, tako da ćemo samo spojiti ove stopice na relay i ovu drugu stranu u konektor od pumpe. Ovdje ćemo dovesti napajanje na 30-ku, odnosno krivo sam stavio, dolje je 30-ka, znači na nju ide napajanje, a na ovu gore spajate potrošač. I ovu drugu žicu dakle idemo s akumulatora ovdje, kad se upali relay spajamo tu plavu, dolazimo do pumpe, plus i pumpu direkt spajamo sa ovom crnom na amburator. U biti imamo znači sljedeću kombinaciju plus i minus, plus crvena, plava, minus, spojena direkt znači na ovu plavu, na ovu crnu, to nam je pumpa. I druga strana je spojena na ovu zelenu, odnosno na ovaj relay, to vam je 85-ica. Tako, s druge strane imamo napajanje na switch, odnosno sklopku i ide na relay, upravljački dio. I druga strana je spojena također, ova 30-ka, gdje je 30-ka? Evo je ovdje, je spojena direkt na akumulator, odnosno na ispravljač. I sad kad upalim, znači pobjeći s stola, kad upalim, pumpa radi. I to je to, dakle sa takvim relejima ćemo upravljati zapravo cijelim autom. Vodena pumpa, pumpa goriva, gdje je gorivo, a evo je. Ovo je zamjena za Bosch 0.44, odnosno novija pumpa od 0.44. Nešto je lakša i mislim da ima bolji performans nego 44, to je najčešće korištena pumpa u motorsportu. Koristit ćemo ove, ne znam ni kako se zovu, bužiri. Lazdis. Ovo je bužira, kupio sam različite dimenzije. Zapravo na harness žica navučete taj bužir, onda uzmete termobužir koji stavite tu na kraj. Umjesto izolirke možete izolirku, ali radit ćemo sa termobužirom i fino ugrijete i on se uhvati. Ne znam ste vidjeli na početku videa dok nisam ovo skinuo, ovo je sve lijepo bilo u tom bužiru. Gledali smo sad malo ove rele, sumnjali smo da ovaj rele zapravo nije glavni, ovaj ovdje, on ima 4 pina samo, ali smo ustanovili da ipak je glavni. Ove žice uopće nećemo koristiti, nego ćemo pomoću njega, na žutu ćemo spojiti direkt na akumulator i onda kad upalimo relay, taj glavni, on će dovesti napajanje na ove sve jumper, imate ovdje jumper, odnosno svi ovi osigurači dobiju napajanje i samim tim ovi relay. Tako da eto, to je konfiguracija koju ćemo koristiti, još ću vam pokazati šemu kako je ovo zapravo spojeno
se malo sad baš ne vidi iz ovog bunta žica. Sad ćemo Markan i ja to lijepo očistiti. Sad tu nekako moramo iskombinirati gdje ćemo pozicionirati. Iako nećemo sad stavljati, ali čisto da okvirno vidimo. Znači ovo prelivni tank i mogu čak ovdje, a ne bi, jer mi smetaju ova dva odvoda do ovoda za šta god ću ih koristiti, tamo mi tu cijev idu, tako da ga neću baš moći ovdje koristiti. Ali druga opcija je da ovdje to sve bacimo onda. I onda fino zatvorim samo taj tu dio. To je možda bolja opcija, da. Tu mi lijepo stanu, samo napravim ovako tu. Ovim nazad i tu poslažem pumpu goriva, vode i prelivni tank. Ma da, tak će to i biti. Tako da sad moramo dovesti napajanje i akumulator da moram tu iza. Dakle, odavde ćemo vući napajanje glavno, da ćemo pokazati, imamo ovdje, sa ovom žicom koju smo koristili, to je koja je bila original u autu. Nju ćemo dovući do centra tamo i ovdje negdje, ne znam sad točno gdje, ali ćemo pozicionirati ovaj relay box. I onaj glavni kabel napajanja ćemo spojiti na ovu sabirnicu, isto kao i minus. Tipa ovaj minus ćemo koristiti, odnosno sabirnicu za senzore, a sve ostale tipa pumpa se može direkt, njena masa se može direkt šarafiti na šasiju. Dakle, samo ćemo plus dovesti ovdje i onda ćemo sve ostale potrošače napajati iz ove sabirnice. Dakle, ovdje ćemo ostaviti za amburator i ovako negdje ovdje povući. Taj plus dovodiš samo do relay boxa. Da, na ovu sabirnicu, da, i sabirnicu ću si onda vući na relay box i šta god mi treba ECU, bla bla bla. Sad bi njega mogli šarafiti, onda sve ovdje šarafiti. Tu ćemo vezicama to sve lijepo učvrstiti. Ovdje kontam napraviti pregradu neku dolje, tako da se ne vidi baš ovaj kabel, jer nije ljudima pod nogama. Sad trebamo provući dovod za, pa zapravo možemo odmah i za pumpu goriva i za pumpu vode i za ventilator, znači 3 žice, puta 3 ćemo izmjeriti. Neka ide istim putem. Iz ovog prvog relea, tak ćemo napraviti sa ostalima, sam izvadio srednju nožicu jer nećemo koristiti. Dakle, ovo 87A i ovu dolje, to bi trebala biti 87 i nju ćemo zapravo direkt spojiti na ovu stopicu, staviti unutra i odvesti skroz do potrošača. Čisto da ne spajamo sad ovdje na kraj neke žice i brike, nego da imamo clean spojeve. I to sad stavljamo ovdje dolje u pin. Eto. Stavljamo relay. Ali ne ovaj. To je to. Stavljamo napred sad. Ovako, dobro. Biti vučemo 3 žice. Sam 3 žice. Da, 3 do mene, 3 zato što ova pumpa goriva će se napajati. Ova inline pumpa i pumpa koja će biti u rezervoaru će biti prespojene međusobno ovdje direkt, a i zato vučemo 3 žice samo, a ne 4. To ću morat sve u bužer isto provući. Kako pravi uspije napraviti čvor sam pri svojom, to je fascinantno. I da zaboravio sam, morat ću si ostaviti, još nemam je tu, ali glavnu sklopku koja bi trebala biti dostupna izvana za gašenje. To će isto moram. Da, po standardu njihovom. Po pravilniku zapravo. Morat ću pročitati pravilnik, ne znam ali mogu staviti negdje iza. Ili baš mora biti naprijed, uglavnom
za nju lako. Nema lokaciju gdje mora. Pa ne znam, nisam siguran, to moram pogledati u pravilniku. Šta kaže? Kako je to nakon homologiraju? Šta oni tam dođu isprobaju ti 12 topa glasova? Nemam pojma kako prolaze testovi. Šta točno rade, jel? Kad ideš na taj tehnički. Eto, ako neko zna, nek napiše u komentare kako izgleda tehnički pregled za drift natjecanja. Evo, youtuberi, ovakva je situacija. Dakle, ovdje će nam biti relay box. Evo, ovo glavno nam je dovod na sabirnicu i ovdje ćemo uzimati za sve potrošače koje budemo trebali napajanje. Žuto nam je glavno napajanje za sve releje. Nisam siguran baš da je dovoljno debela 2,5 kvadrata, mislim da bi trebala ići 4. Ali probat ćemo s ovim pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. Lako je zamijenimo taj mali vod. 3 su nam potrošača iza. Svjetla još nisam spajao, ne znam, nisam siguran da li moram imati spojena. To isto u pravilniku moram pročitati, ako neko zna da ga napiše. Ili je dovoljno samo na led traka tu gore na šajbi. Ovdje smo povukli za napajanje za bobine i za injektore, to je 4 kvadrata kabel, on ide u motorni prostor, a s obzirom da motor još uvijek nije gotov, nećemo sad provlačiti ništa za motor. Ista stvar je i za ove bijele žice, to su zapravo upravljačke, odnosno sklopke spajamo na te bijele žice. Nemam sklopke, još mi nisu stigle, trebaju stići, tako da njih još nećemo spajati. Vidjet ću ih stavljati ovdje sklopke, to ću se nešto morati 3D isprintati, ili ću ih spajati ovdje gore kao avionu. Šta kažete vi da ih spojem ovdje ili ovdje, šta se vama čini ljepše. Glavno da, idemo sad pin out odnosno pinat ovaj ECU. Ovo nam je šema. Na pin 1 biti imate dva konektora, black i grey, znači black i grey. Lijevo u ćošku trebate vidjeti broj 1, znači ovo nam je jedinica i ide do 13-ice, pa 14-ica je u srednjem redu, do 26-ice, 27-ica je dolje skroz i ide do 39. Isto stvar je s ovim konektorom. Gore je prvi pin, dolje desno je zadnji pin. Ovdje vam je naslikano, možete i ovdje vidjeti kakav je pin out i lijepo vam je bojama sve označeno, recimo ignition coil, žuto, narančasto, šta već je označeno ovdje. To vam je, ova ovdje slika je prednja strana zapravo ECU-a, ovdje imate map senzor ugrađeni, priključak za USB-C, kompaktan mali ECU, baš se sviđa. Markan, šta ti kažeš, tebi sviđa? Na to kud, da bar ja imam takav ECU. Šta kažeš, znaš čitati ovu šemu? Naravno da ne. Evo ovako, YouTuberi prvi, idemo redom aj pinove. Prvi pin vam je ignition coil, u biti bobina, broj 1. Ili broj 5, ovisi kako ćeš se spajati, nije ni bitno. Mi ćemo koristiti ovak redoslijed, jedinica će nam biti ovo, ovdje će nam biti dvojka, dakle ove tarabe 2, tarabe 1, to ćemo pratiti, ali možete bilo kako spajati, nije bitno. Bitno je samo da u ECU, u software onda namapirate dobar redoslijed. Sljedeći senzor nam je EGT senzor, njega mislim da imam tu negdje. A vidi, uvoćemo unos, biti to je EGT senzor, ima dvije žice samo. Dakle na jednu žicu spajamo ovdje, drugu spajamo na senzor ground. Imate ovdje senzor ground. Sljedeći NOx senzor, imamo njih. Evo ga, NOx senzor i dva komada, svaki ima po dva konektora. On je zapravo radi na principu piezoelektričnog učinka koji i upaljač. Dakle ovdje kad se generiraju neke vibracije, sad ćemo to baš probati, Markane, on generira napon. IT si ubodi ovdje. Čekaj, di da ga ubodim? Probaj dva neka, ne znam koji je točno od... Taj nije, pretpostavljam. Dobro, kad ga krenem kvrcat, on bi trebao, vidite kako generira napon. I u biti na osnovu njega računalo zna da se događaju nokovi, odnosno neke nepredviđene vibracije u motoru. Vi postavite, ne znam, lupit ću sad, NOx senzor inače generira kad motor normalno radi 50 mV i vi stavite threshold, znači ako se dogodi signal koji je preko 50 mV, događa se nok i trebate poduzeti da li paljanje, poterat napred ili poduzeti gorivo, šta god. Onda dalje imamo analog input, nisam siguran da ću ih koristiti. Imamo CLT, to je coolant temperature sensor, VBO, to je lambda sonda, evo je ovdje. Ona ima 6 žica, u pitanju je 4.9, iza, znači na ovoj šemi, iza imate kako vam se spaja lambda sonda, dakle ne 4.2 nego mi imamo 4.9. Uglavnom ovdje vam je ovaj dolje njen konektor, evo ovdje, i označeno vam je koja žica ide na koji pin u ECU, recimo ovaj VBO-VS, to vam je ova tu crna. Dalje imate CamSync dvojku, to vam je
senzor položaja bregaste. Onda imate primary trigger, to vam je senzor radilice, njega nemam tu. Odnosno možda mi je na motoru čak. Nije skinut, nije. Ovdje dođe. To je onaj halo senzor koji sam već objašnjavao u nekim videima, shortsima. Dalje imamo flex fuel in, to nećemo koristiti. Switch in, mislim da isto neću. RS232 komunikacija, nećemo koristiti. CAN high, CAN low, za sad nećemo, ali nekad u budućnosti će nam trebati. Baterija, odnosno napajanje 12 V, ignition coil 4, EGT 2, ako imate još jedan EGT senzor, ja ga neću imati, imam samo jedan. NOx senzor 2, analog input, to ne znam, kažemo ću koristiti. TPS, to nam je throttle position senzor, njega isto imamo ovdje negdje, evo ovdje. 3 pina. I ovdje kako pomjerite, odnosno dajete gas, tako vam se izlazni napon mijenja i na osnovu toga vam ECU određuje koliko imate gasa, odnosno koliko ste dali gasa. Wideband senzor opet, VSS in, to je vehicle speed senzor, njega nećemo koristiti. CamSync jedinica, njega ćemo koristiti, opet wideband. Switch nećemo, RS232, CAN, 5 V supply, to je recimo napajanje za TPS senzor, jer on zahtjeva, znači ima 3 pina, ima ground, napajanje 5 V i ovdje mjeri koliko zapravo imaš, to je koji je odziv gasa. Dalje power ground, dakle ovo je napajanje direkt iz baterije na ECU, onda ECU ground i sensor ground, ova dva grounda power i ECU spajamo zajedno, dok sensor ground koristimo za ground senzora, dakle senzore ne spajamo direkt na bateriju na ground, nego spajamo na ground od ECU-a. Analog input, IAT, intake air temperature senzor, evo ga ovdje. Senzor temperature zraka, VB opet 5 V supply ako nam treba za neki od senzora, mislim da nam neće trebati. Analog switch, analog, to je to što se tiče crnog konektora, imate još sivi konektor. Opet ignition coil, hub bridge nećemo koristiti, aux hoćemo. Injektor, ignition coil, u biti ovdje vam je sve vezano za injektore i PWM modulacija motorića, uglavnom proćemo sve još detaljno. Da, nemam tu što, ignition 12 V, dakle ovdje ćemo dovesti 12 V kad damo kontakt ili vidjet ću šta će napraviti neki switch ili kako će već smislit ću nešto. Sad idemo pin outa, dakle ovo sve što nam treba za sad, za stvari koje sam siguran. Imamo ovaj harness, pa ćemo njega rastvoriti i maknuti žice koje nam trenutno nisu potrebne. Na svakoj žici vam piše zapravo za šta se ona koristi. Ovdje se bolje vidi na bijeloj. Hub bridge, out 5 V itd. Ove plave su nam coili, samo što piše crnim slojima pa se jako slabo vidi. Evo coil 1, možda se vidi. U biti da, idemo sad pinat sve te žice koje nam traju, ove konektore. Sad ću vam pokazati kako se i oni, tu sam radio već neke testove. Ovo ćemo sve maknuti pa ćemo ponovo koristiti ovaj pravi harness. Evo ga, jedan konektor gotov. Mislim da nemamo više šta dodati na njega, ali još ćemo provjeriti jednom. U biti kako vam se koriste ovi konektori, dakle imate ovu žutu poklopac, njega skinete i onda imate ove kopčice, možete vidjeti ovdje se vidi na prvom skroz gore. U biti ta kopčica vam klikne u ovu rupicu od ovaj konektor jedan, vidite ovu rupicu ovdje. U nju klikne i više ne možeš izvući van. Tako da ako želiš čupat žice, ja sam ga sad rastavio zato što sam već imao spojene, vi ne morate rastavljati ove žuti, samo budete. U biti okrenete si konektor ovako, odnosno ovaj ljubičasti će biti ovako, jer nam se tako spaja na ECU. Sad gledate, ne znam, jedinica, vam je ignition coil, nađete ignition coil 6, evo ga tamo ovdje. Pazite kako okrećete da vam ova rupica na konektoru, odnosno na ovoj stopici, bude prema gore i samo ga ubodete unutra i čućete klik. Evo ga. To je to. I tako šibate sve redom.
Evo ga, youtuberi spojeni konektori. Mislim da nismo ništa zaboravili jedan drugi. Sad sljedeći korak je to ubaciti u auto, međutim pošto motor nije još gotov, sastavljen, nisam htio da krećemo sad s time jer ne znam koliko žice moram do svakog senzora tipa do senzora radilice, s tim da motor stoji kontra. Tako da kad motor bude na svom mjestu, onda ćemo krenuti sa svom senzorikom, odnosno s tim krajem drugim. Ovo sam vam pokazao kako sad izgleda. To isto ne možemo nastaviti dok mi ne stignu prekidači i ovdje moram izdizajnirati, to ću sad baš premjeriti. Izdizajnirati neki nosač ili ovdje gore. Nosač tih prekidača, tako da to bude lijepo i to je to. Objavit ćemo ovaj video za sad. Markane, kako ti je bilo? Dobro, ako kom treba auto električar, samo zovite dole u komentar. Pouka dana je, ovo se drži u desnoj ruci, a ne u lijevoj, jer ćete na opačke zaklavati žice. Bravo. Eto, bar je nešto naučio Markan. Ništa, spremamo alat, to je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem videu, youtuberi.